নমস্কার। বাংলা কবিতা হিন্দি অনুবাদ। কবি মেঘমিতা, হাবড়া, উত্তর 24 পরগনার বিশিষ্ট কবি, গৃহবধূ। শিশুকাল থেকেই কবিতা লেখেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কবিতা আমার আজকাল। কবি মেঘমিতা। কবিতাটি হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি বেবি কারফর্মা। কবিতা প্রকাশে আমি দীপান্বিতা বসু সরকার। আমি আজকাল আর কবিতা পড়ি না। শব্দগুলোর গায়ে এত কালশিটে দেখি যে মলম লাগাতে লাগাতে সময় গড়িয়ে যায়। आजकल मैं और कविता नहीं पढ़ती। शब्दों में बहुत दर्द देखते हो, मरहम लगाने में समय निकल जाता है। আমি আজকাল আর গান শুনি না। সব সুরগুলো কেন যে একরাশ কান্না ঢেলে দেয়, কারণ বুঝতে বুঝতে লবণাক্ত সুখে ঘুম এসে যায়। आजकल मैं संगीत नहीं सुनती, ना जाने क्यों सभी धुनें मुझे रुलाते हैं, क्योंकि जब समझ आता है तो नमकीन सी खुशी की नींद आ जाती है। আমি আজকাল আর ভালোবাসার অর্থ নিয়ে ভাবি না। রামধনু প্রেমের রঙগুলো এত গায়ে গায়ে লেগে থাকে, শরীর না মন কে কার রং মাখে বোঝার আগেই সব একাকার। আমি তাই আজকাল আর আজকালের গল্প শুনি না। সবাইকে বলে দিয়েছি, তুমি চলমান ছিলে, আছো, থাকবে। শুধু আমাকে স্থবির করে দাও, মুহূর্তরা যেন দাগ রেখে যেতে না পারে। मैं आजकल प्यार का मतलब नहीं तलाशती। इंद्रधनुष के रंग के एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। शरीर या मन कौन किसको रंगता है समझ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं आजकल कहानियाँ नहीं सुनती। मैंने समय से कहा, तुम चल रहे थे, चल रहे हो, चलते रहोगे। बस मुझे स्थिर कर दो ताकि इन लम्हों के कोई निशान बाकी न रहे। धन्यवाद।